two sides AB and BC and median AM of one triangle ABC. কৈছে কিটা তোমার একটা ট্রায়াঙ্গেল দিছে ABC যেটা মিডিয়ান হলেগা AM মিডিয়ান কিটা সিম্পল ওয়ার্ড মিড পয়েন্ট BC ঠিক মাঝে যখন হি পয়েন্ট ঠিক মাঝে যখন হি পয়েন্ট এগুলো হয় মিড পয়েন্ট কিটা কইছি ওভাবে তোমার লাইন দিছে হি আর ঠিক মাঝে যখন হি পয়েন্ট এগুলো হয় কিটা মিড পয়েন্ট নাইলে মিডিয়ান হয় আর একটা ট্রায়াঙ্গেল and are respectively each side PQ and QR and PN of triangle PQR. हमारा अल्ट्रा ट्रायंगल जिसे PQR जार मिड पॉइंट लाइक PN तो मिड पॉइंट मीनिंग कितना ठीक माजे से वो तुम्हारा जो पॉइंट अगर वो पॉइंट मीडियन नाइल मिड पॉइंट इन्हों कितना कोई से तुम्हार AB is equal to PQ এখানে আমি একটা লাইন দিলাম অন্য একটা লাইন দিলাম আর এটা AM is equal to PN এখানে আমি অন্য ডাবল লাইন দিলাম আর BC is equal to কিটা QR এখানে আমি তিনটা লাইন দিলাম খালি জানবার লাগে আচ্ছা আমি এটা গিভেন লিখে দিয়েছি AB is equal to PQ AM is equal to কিটা PN BC is equal to QR अच्छा क्वेश्चन है टू शो दैट क्या करवार लगे पहला अगु ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल QPQN আমরা कंग्रुएंट करवार लगे तो पहला फर्स्ट क्वेश्चन किता पहला डायग्राम बनाई लगी डायग्राम बनाई लो किता तुम्हार क्वेश्चन बना सॉल्व करता है AMB और এখন किता আরেকটা किता ट्रायंगल P and Q octavটা সমান আর আচ্ছা বিফোর মুভিং ফরওয়ার্ড এবার আগে এটা পহলে দেখো স্যার BM অজুগ লাইন BM কিয় রাধাহান BC রাধাহান নানি এখানে আমরা এটা লিখতাম আমরা ওলা লেখ লইব এর मतलब এটা BM जुग लाइन BM BC রাধাহান और लिखी दो AM is the median नाले मिड पॉइंट on QN है और QN और QN लिखो QN क्यों राधाहान आस्तागु लाइन लगू तार आधान किता QN राइट तो আমরা কিতা হতাম QN হলে কিতা আমরা QR और আধান কারণ দিলাইলো কারণ কিতা PN is the median আমরা given কিতা BC is equal to kita QR আমরা এগো given আচ্ছা আমরা dividing by 2 on both side suppose আমরা divide by 2 হলে on both side কিতা হইব BC by 2 equal to QR by 2 अच्छा देखो सर BC by 2 किताब is equal to किताब BM এখানে অগুর বদলা আমরা অগুর লিখম BM আর QR by 2 किताब অকটা নেই QN एक काम और ये अगु তুমি इक्वेशन 1 दिलाइयो আর অকটা তুমি इक्वेशन 2 दिलाइयो তুমি লেখা হবে কিতাব from 1 and 2 আমি যেটা হইছে দেখো স্যার আমি BC এ ডিভাইড হইছে বাই 2 আর QR এ ডিভাইড হইছে বাই 2 আমি এখানে যেটা লিখছি BC বাই 2 ইজ ইকুয়াল টু এটা BM আর QR বাই 2 ইজ ইকুয়াল টু QM এর খানে আমি BC এর বদলা যেটা লিখছি BM লিখলাম আর QR by 2 बदला के लिखलाम
QN লিখলাম from 1 and 2 ঠিক আছে আমরা এখন বর্তমানে আমরা অক্টা সলভ করব অক্টা সলভ করব অগজু ইকুয়েশন কিটা আমরা ইকুয়েশন 4 দিলাই সরি ইকুয়েশন 3 দিলাই from 3 অগু আগে দি হেল্প হইব আমরা সলভ করতে আচ্ছা ট্রায়াঙ্গেল কিটা আসলে ট্রায়াঙ্গেল ABM and triangle PQN ওগুলো লিখি লাগবে प्रथम in triangle नाम किता A B M and in triangle P Q N अच्छा first of all किता given हमरा AB is equal to Q PQ you already given AB is equal to PQ already given बारे किता octa kita similar AM is equal to PN it's already given अब थोड़ा kita propose octa line equal to octa line nani equation number 3 propose lam এখানে আমরা ধরুন BM is equal to QN ওই লিখি দিও না from 3 আচ্ছা তো আমরা কাছে তিনটা পাইছি এখানে আমরা লিখতাম কিটা triangle ABM congruent to triangle PQN by kita rule by SSS rule আচ্ছা তো suppose দুইটা triangle congruent তাহলে না সমান তাহলে তার whole side সমান হয়ে যায় আর whole angle সমান হয়ে যায় বর্তমানে আমরা নিয়ে আমরা কিটা লিখতাম angle B is equal to angle Q by CPCT octa equation number 4 দিলাম octa আগে দিয়ে হাম এবং সলভ হয়ে যায় আচ্ছা আমরা জানি কি octa সমান ও जो लाइन BC আসলে লাইন octa সমান আর তোরা কিটা প্রুভ হচ্ছে angle B equal to angle Q আগে আমরা প্রুভ করলাম ইকুয়েশন 4 বানাইলাম নি হাম আইবো না আচ্ছা তো in triangle ABC and triangle PQR AB is equal to kita PQ already given এরপরে কিটা এরপরে BC is equal to kita BC is equal to QR octa given আমরা তোরা আগে তারপর বললাম angle B is equal to angle Q এখানে আমরা লিখুন angle B is equal to angle Q ওনা লিখি দিও কিটা from equation 4 কিটা তো আমরা কিটা হইতাম triangle ABC congruent to triangle PQR by kita rule side angle side by side angle side তো শেষ না নি octa হইছে প্রবল লাগে that's all